Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy midweek. Sige, go. Happy midweek prayer sa tibok kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry Cagayan City makigkaubang kaninyo ni pila ka mga gutlo alang sa atong tulmanon oras sa atong leksyon. Mao kini ang panahon nga atong pagahisgutan, pagabatbaton, igasaysay ang nahanay nga sinimana nga pagtuon sa atong leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gabhar nga Diyos, salamat nga imong kami gatagan og higayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Nga among masabtan ang imong ministry nining kalibutana. O Diyos, mahinungdanong kinay kayo karon nga pagtuon. O walang espiritu, ikaw makigubang ka namo. Na kami, mulamdag imong kaalam din hikanamo. Aron amog yung makinabuhian ang mga pulong among pagatunan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Makaigsunan, itong niaging Sabado, gisundan ani, didto mi sa Nava, Hinundangan, Liti. Pagkadako nga gathering, whole district, pero di lang whole district. Kaya ang silingan ng mga distrito, miadto man usab. Salamat kaayo sa atong Pacific Coast Association of Churches
nga mao ang nag-sponsor sa among pag-adto dito. Labi na sa magtiayon, kang Dongdong o Chiki Buktot. Salamat sa inyong pag-facilitate na kami nagkanhadya. Special regard sa mga Tuan family. Karong mga kaigsunan, lahi na po nga trimestry ang atong pagatunan. Third quarter, lesson 1. The beginning of the gospel. Ang sinugdanan sa maayong balita. Ang usa ka version, who is Mark? Who is Mark? So atong tanaw leksyon, ang atong leksyon karon. Ang atong text mabasa sa Mark 1:14 and 15. Tapos nga si Juan, gibutang sa bilangguan, si Jesus miadto sa Galilee, og mitudlo sa mga tao sa maayong balita gikan sa Dios. Siya mingon, mao kini ang igo nga panahon. Ang ginharian sa Dios hadul na. Usba ang inyong makasing-kasing o inyong pagkinabuhi, tumuo kamo sa maayong balita. Maayong balita. Ang ginharian hadul na. Now, dili nato ni sabton nga physical nga ginharian. The kingdom of grace. Mao ni ang buti pasabot. Ginharian sa grasya sa maayong balita. Ang nag-una nga upat ka mga sinulat sa Bagong Tugon, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nagasulti mahitungod ni Jesus. Apan niining mga magsusulat, wala gisaysay kung kinsa ang nagsulat. Busa karon atong i-consider ang sinulat sa Marcos. Mao gihapon wa gihapon gisulat og kinsay nagsulat. Apan ang mga kaigsuonan sa sayo nga mga Kristohanon, ila kining giingon na si John Mark nga nakig-uban kang Pablo ug ni Barnabas sa buhat 13:2 ug 5 mao ang nagsulat sa Book of Mark. Unya si Mark dugay-dugay nakig-uban kang Pedro sa buhat. Unang Pedro 15:13. Busa ang uban usab nga mga leaders sa church, ila usab kining gi-credit ang sinulat sa Mark nga matud pa nila si Peter mao'y nagsulat nini. Daghang mga tawo nagatuo nga si John Mark mao ang nagsulat sa Book of Mark. Niadtong panahon na siya batanon pa sa naghiskot sa buhat kapitulo 12, unsay natabo sa buhat kapitulo 12. Natabo kini sa buhat kapitulo 12 between 44 and 46 AD. Diya ang sitting ni ini. Diya makaila si John Mark. Diya nailhan si John Mark nga siya usa ka anak sa sapian nga babay nga negosyante nga ang pangalan si Mary. Si Mary supporter sa buhat sa unang iglesia. Pinaagi sa iyang salapi. Gani, sa makadaghan, siya mo'y nagpatigom sa mga Kristohanon didto nagtigom sa iyang balay. Makadaghan. Sa diya nga si Pedro na bilanggo, pinaagi sa pagbot ni Herodes, ang mga membro sa iglesia sa kahadlok bidagan sa balay ni Mary. Apan, si Pedro nakaiskapo gikan sa bilangguan. Wala madugay si Herod namatay sa makalilisang nga kamatayon. O kinigson mo'y giskutan sa buhat kapitulo 12. Si John Mark dili pagyud ilado ni anang panahon na. Mao to ang pagdagan sa mga kaigsuonan sa balay ni Mary tungod kay si Peter gibilanggo man. Unya si Peter mga kaigsuonan
sa bilagro nga pamaagi nakaiskapo gikan sa bilangguan. Kining setting sa buhat kapitulo 12 mao kini ang hitabo ni Pedro. Og niya ng panahuna si John Mark dili pagyod kaayo na ilhan. Apa ni adtong maong panagkatigom sa mga kaigsunan nga midagan sa kahadlok nga lutoson sila, mao to ang panahon nga si John Mark nakaila kang Jesus. Nakaila. Buti pasabot nga siya nakapaminaw mahitungod ni Jesus. Ang buhat 3C gisulat kini mga 46 AD. Nga nagiskot maong sa maong missionary nga lakaw ni Pablo ug ni Barnabas. Si John Mark wala pagyod gihisgutan hangtod sa bersikulo 5 ug paingon sa bersikulo 15. Si Lucas nagahisgot sa bersikulo 15 nga si John Mark katabang ulipon ni Pablo ug ni Barnabas. Si Luke nag-ingon nga si John Mark mibalik sa Jerusalem. Wala mo padayon sa misyonary kaubanan ni Pablo ug ni Barnabas. Wala gibutang ang katarungan ngano nga nibalik. Apa si Ellen White adto na iyang gisulat may tungod sa pagbalik ni John Mark sa mga misyonary nga buhat. Ano ang sinulat? Si Mark nibati og dakong kahadlok. Nawala ang iyang kaisog. Busa sa mubo nga panahon, napakya siya sa iyang tibok nga kasing-kasing alang sa buhat sa Dios. Si Mark wala masinati sa malisod nga mga panahon. Ako lang balik ko na, si Mark wala masinati sa malisod nga kahimtang. Nga naman, anak ug sapian. Wala magkatilaw og kalisod. Pag-apil niya sa missionary work, daghang kalisdanan, atras. Nag-iyo sila ni White, wala siya maanad sa mga malisod nga kahimtang. Ang mga kakuyaw ug malisod nga panahon nakapuno sa kahadlok sa kasing-kasing ni John Mark nga nawad-an siya og paglaom. The Acts of Apostles, page 169. Monigson, mo nga tanaw na to, ang mga pastor, lilian ninyo ang ilang backgrounds panimalay. Tagsaray, mga pastor, nga maayo ang kahimtang sa ilang ginikanan. Kasagaran nila mga self-supporting. Nga naman, arumaanat sa trabaho. Pero katong mga anak kong sapian, di na mula hotay, mga kaigsunan. Busa, si Mark wala maanad sa malisod nga kahimtang. Wa siya kaangay sa ilang kahimtang sa mission work. Plus naapay mga hulga. Mo nga ni uli siya silang balay. Sa buhat 15:38, si Pablo mihatag og katarungan ngano nga iyang gisalikway si John Mark. Nga dili na siya gusto nga si John Mark makig-uban pag-usab sa missionary work. Iyan na itong gisalikway. Pag uli ni John Mark, ingon ni Paul, di na to si kabalik diri. Di na to dawaton. Kaya si John Mark, mibiya man kang Pablo o kang Barnabas sa ilang missionary work. Busa si John Mark, sa bubo nga panahon, bihunong pag-apil sa buluhaton. Sa 2 Corinto 11:23 paingon 28, nagulagway kini sa panahon ni Pablo nga malisod ang pagwali sa mayang balita. Ang mga tao perting lisura kumbensyon. Ilang panginabuhi lisod. Dagsalig lamang sila sa kaayo sa mga kaigsunan. Pag-akomodate sa mga kaigsunan. Mora na ilang gisaligan. Ugunya nagkigbisog pagid sila sa puwersa sa yawa. Mao nga nag-ingon si Pablo, bisag kinsa nga mubiya sa bulaton tungod sa kahadlok, dili siya takos sa atong mission team.
Niana nga isyu mga kaigsunan. Nga gisalikway ni Pablo si John Mark. Nga dili na dawaton sa missionary work. Mao nang hinungdan sa dako nga panaglalis. Bugat nga panaglalis ni Barnabas o ni Pablo. Ang isyu, dili na musugot si Pablo nga ubanon pa si John Mark sa missionary work. Biyaan na lang siya. Pasagdahan na lang siya. Nini nga isyu mga kaigsunan. Nagkabulag si Pablo ug si Barnabas. Ang isyu, ako malikon, gisalikway ni Pablo, di na paubanon si John Mark. Apaan, si Barnabas, gusto niya nga paubanon. Mao hinungdan nga nagbulag sila. Si Pablo, iyang gikuha si Silas, ngayang kaubanan, ug bibiyahe alang sa pagwalis may balita. Si Barnabas, iyang gikuha si John Mark, ang sinalikway ni Pablo, ug usab mihimog missionary work. But sa mga kaigsunan, si Barnabas wala maghatag katarungan. Nganong nga ganahan gyud siya mohatag og laing higayon alang ni John Mark. Apan si John Mark nakabatunog kausaban sa kinabuhi. Nakabatunog kausaban sa kinabuhi. Desidido na gyud siya nga motubang pag-antos. Gani, sa taas nga kutay sa panahon, si Pablo nakamatikod nga si John Mark dehay maayo nga galamiton sa buhat. Atong timanan mga kaigsunan, nga si John Mark usab nakig-uban ni Apostol Pedro sa pagbuhat, nakig-teamwork siya ni Pedro. Unya si Pablo ug si Pedro nagsulat sa ilang mga libro nga naa sa Biblia. Mga 60 AD ang ilang pagsulat. Buti pasabot nga nagsulat si Pablo ug si Peter sa 60 AD. 15 na katuig milabay sa diya nga gisalikway ni Pablo si John Mark. Pagsalikway ni Pablo ug John Mark, midagan og 15 katuig. Mao kato ang tuig 60 AD. Mao'y pagsulat ni Pablo sa sinulat sa Biblia o ni Peter. Yes, mga kaigsunan, si John Mark napakyas. Si John Mark mitalikod sa buhat. Apan mibalik siya. Tungod kay si Barnabas, mihatag kaniya og laing higayon. Og atong makaplagan nga si John Mark di ay ig-agaw ni Barnabas. Busak kining si Barnabas adunay pagsalig kang John Mark. Igsoon, nining kalibutan ang atong gipuy-an. Gikinahanglan ang usa ka tawo nga maantigo mohatag sa ikaduhang higayon ni adtong mga tao nga nangapakyas. Karon mo adto ta igsoon sa sinulat ni John Mark. Tanawa, o sa kanindot na si John Mark nagsulat na. Marcos 1:1. Ang sinugdanan sa mga balita ni Jesucristo, anak sa Diyos. So kini nga teksto nagahisgot mahitungod ni Jesus Christ. Para ibigson, sa Marcos 1:2. Maingon nga nasulat ni Manalag na Isayas, tanawa, akong gipadala ang mensahero nga mag-una sa inyong atubangan. Kinsa mo'y mag-aandam sa inyong dalan. Marcos 1:2. So kinigson, Marcos 1:2, nagahisgot sa Diyos nga Amahan. Kay ang Diyos nga Amahan mo'y nagpadala og mensahero sa pag-andam sa dalan ni Jesus. Ugon niya ang mensahero, wala lain mo si John the Baptist. Marcos 1:3. Ang tingog nga nagasinggit sa kabingawan,
andamang dalan sa Ginoo og tulira ang iyang dalan. So ang bisayro nga si John the Baptist mo kini ang nag-andam sa dalan ni Jesus alang sa ministry. Si Marcos sigsoon iyang gi-combine ang mga teksto sa Biblia nga nagpakita unsay metabo sa ministry sa kinabuhi ni Jesus. Pananglit, unang teksto, sa daang tugon, Exodo 23:20, tanawa, ako magapadala og manlunda nga mag-una sa pagbantay kaniya sa iyang dalan, sa pagdala kaniya sa dapit nga akong giandam. So naanay tagna nga manlunda magabantay kaniya. Kini igso nagahiskot nga ang manlunda magabantay kang Jesus gikan sa pagkahimog pagpadamkon paingon sa pagkatao. Daan tugo na. Sunod. Isaiah 43. Ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan, ang damang dalan sa Ginoo, tulira ang dalan diha sa kamingawan, dalan alang sa Ginoo. So tagnanaw sab kana nga adunay mensahero nga magaandam sa dalan ni Jesus. Sumala sa Isaiah 40 verse 3. Pag-abot sa Malakay 3:1, nagyon ni tanawa, akong ipadala ang akong mensahero og siya magaandam sa dalan nga mag-una kanako, og ang Ginoo nga inyong gipangita kana makaplagan ninyo dito sa templo, og ang mensahero sa pakigsaad diin kamo nalipay og tanawa siya miabot nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Sunana sa itagna nga na mensahero o gitagna nga kining maong gipadala din higsoon inyong makaplagan dito sa templo. Si Jesus dito nakaplagan sa mga maalam nga mga tao dito sa templo. So Exodus, Isaiah ug Malakay gikumbine kini ni Marcos mga kaigsuonan sa iyang libro nga nagulagway sa ministry ni Jesus. Hangtod nga kini gihatod ngadto sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Ang Marcos 1:4, si John the Baptist nagawali, hunong na kamos pagpakasala ug bumalik kamos pag-alagad ngadto sa Dios. Mao kini ang pag-andam ni John the Baptist alang sa pag-abot sa Mesiyas mao si Jesus. Si John the Baptist espesyal kini nga mensahero nga nag-andam sa dalan sa ministry ni Jesus. Unya mingon siya, usa kay gayunana, adunay usa nga dili ako takos mutangtang sa sapin sa iyang mga tiil. Adunay usa nga dili ako takos magtangtang sa sapin sa iyang mga tiil. Marcos 1:7. Kini igsoon nga sinultian nagpakita nga si John the Baptist nagkasabot nga si Jesus nga umaabot dili lamang tao kung dili Dios. Dili ako takos magtangtang sa iyang sapin sa mga tiil. Busa si John Mark nagkulikta og mga teksto sa daang tugon ug unya kini iyang gisulti mahitungod kang John the Baptist nga mo'y nag-andam sa unang pagpadayag ni Jesus dinhi sa yuta. Karon igsoon niabot ang higayon. Si John the Baptist nagbautismo kang Jesus sa suba sa Jordan. Og ang Espiritu mikunsad, mitungtong sa abaga ni Jesus sa purma sa bala sa salampati. Balang Espiritu to. Onya nag-ingon ang amahan, kini mo'y akong anak nga akong gigugma. Nahimuot gayud ako kaniya. Ikson, tulo dito ka persona. Balang Espiritu mikunsad. Si Jesus mo'y gikunsaran o mo'y gibotismohan. Og mingon ang usa, kini mo ang akong anak.
Kisa mga anak, si Jesus. Kisa manayong kini mo, akong anak, ang amahan. Ang Espiritu mitungtong. So, dili ni may mga drama-drama nga may tag usalang. No. Tulo ka persona ang napadayag diha. Espiritu mikunsan. Si Jesus, anak sa Diyos, di bautismuhan. O ang tingog, nag-ingon, kini mo ang akong anak, amahan ka to. So sa panahon sa bautismo na ang anak, na ang balang Espiritu, na ang amahan. Busa si Jesus, kung imong basahon ang sulat ni Marcos, dili lamang na siya usa ka tawo. Usa siya ka Diyos. Apan imong mapadayag nga siya tao, tungod kay siya gibautismuhan man. Og ang balang Espiritu nagpadala kaniya ngadto kamingawan aron pagatintalon, Marcos 1:13. Si John Mark nagpakita nga si Jesus taog Diyos. Importante kini nga pagtulunan sa sinulat ni John Mark. Si Jesus atong igsuon og atong